मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के बोलम 38 के पार्ट 3 में खुश आमदीद। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं दिमित्री के गले में रस्सी डालने वाला जल्लाद सराय में बैठा खाना खा रहा होता है। इसी लम्हे वहाँ गिनादियोस के आदमी आ जाते हैं। उनमें से एक कहता है, दिमित्री को मारने के बाद क्या तुमने सोचा कि तुम सुकून के साथ घूम सकते हो? इसके साथ ही दूसरा उसकी पीठ में खंजर गाड़ देता है। ये देखकर बुलंदी पर मौजूद कमांडर आगे बढ़ता है। पादरी जल्लाद से कहता है, क्योंकि कैथोलिक ऐसा चाहते थे किसी मासूम ऑर्थोडॉक्स को मारना ठीक है क्या? तुम इसकी कीमत अदा करोगे। ये कहते साथ ही वो उसे जमीन पे पटक देता है। जल्लाद कहता है, रुको रुको, दिमित्री नहीं मरा, ये सब एक खेल था। मगर पादरी कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन झूठों के साथ मौत से बच सकते हो? जल्लाद कहता है, मुझ पर यकीन करो, हमने यह सब नौतरस के साथ मंसूबा बनाया, सब एक खेल था। पादरी कहता है, गिरजाघर को भेजने वाले नौतरस की बारी भी आएगी। ये कहते साथ ही वो उसे मारने ही लगता है, मगर कमांडर वहां पहुंचकर उसे जमीन पे पटक देता है। फिर अपनी तलवार बेनाम करते हुए कहता है, अपने गिरजाघर वापस लौट जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्शी कर रहा हूँ। ये सुनकर पादरी डरते डरते वहां से चले जाते हैं। फिर कमांडर जल्लाद से कहता है, तुमने नौतरस के साथ मिलकर जो कुछ किया वो मुझे एक एक करके बताओगे। जल्लाद कहता है, सब एक झूठ था। ये सुनकर कमांडर उसे दबोचते हुए कहता है, देखो तुम्हारी गर्दन में मौजूद खंजर निकाले जाने पे बहने वाला खून तुम्हें मार देगा और मैं मशरूब पीते हुए तुम्हें मरते हुए देखूंगा। सच बताओगे तो जिंदा बच जाओगी, फैसला तुम्हारा है। दूसरी तरफ गिनादियोस सारी बात सुनने के बाद नौतरस से कहता है, मान लेते हैं कि जो कुछ तुमने कहा वो सच है, मगर तुमने ये सब कुछ क्यों किया? नौतरस कहता है, कुस्तांतिनोस इस वक्त पागलपन की सूरत हाल में है। मैं अगर उसे मारने पर मजबूर होता हूँ तो इस तख्त पर किसी और को बिठाने की जरूरत होगी। नौतरस की बात सुनकर गिनादियोस पूछता है, अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? नौतरस कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इस गिरजाघर के सबसे बड़े मुहाफिज नौतरस को ना भूलो। गिनादियोस, इस शहर में सिर्फ वही मरेगा जिसकी मौत मैं चाहूंगा, वही जिंदा रहेगा जिसकी जिंदगी में चाहूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम ये बात याद रखो। गिनादियोस कहता है, अगर मैं बगावत को रोकता हूँ तो लतीनी हम पर मजीद चढ़ दौड़ेंगे। नौतरस कहता है, मैं हरगिज इसकी इजाजत नहीं दूंगा, लेकिन अगर बगावत नहीं रोकते हो तो कुस्तांतिनोस तुम्हें और बाकियों को मार डालेगा, यहाँ तक कि मैं भी उसे नहीं रोक पाऊंगा। फिर इस तरह आया सिर्फ एक कैथोलिक गिरजाघर के तौर पर बाकी रहेगा। ये सुनकर गिनादियोस खड़े होकर कहता है, अच्छा तो ऐसे ही हो जैसे तुम कह रहे हो, मैं बगावत को रोकूंगा। ये सुनकर नौतरस जैसे ही जाने लगता है, गिनादियोस कहता है, दिमित्री को जिंदा रखने की वजह उसकी तुम्हारी बेटी के साथ शादी है क्या? रोम के तख्त पर तुम नौतरस के दामाद को बिठाना चाहते हो क्या? जवाबन नौतरस कहता है, फिलहाल रोम को कदमों पर खड़ा रखने में कामयाब हो जाऊं, फिर तख्त पर कौन बैठेगा हम एक साथ बैठकर इसका फैसला करेंगे। ये कहते साथ ही नौतरस वहां से चला जाता है। सुल्तान की कारगाह में सतलमश गंदी मंदी हालत में सुल्तान के खेमे की जानिब बढ़ रहा होता है, मगर वहाँ मौजूद सिपाही उसका रास्ता रोक लेते हैं। सतलमश कहता है, रास्ता बनाओ, मैं दीवान में जाना चाहता हूँ। सिपाही कहते हैं, दीवान शुरू होने वाला है, मोहतरम सुल्तान भी यहाँ आएंगे, तुम यहाँ नजर ना आओ। सिपाही की बात सुनकर सतलमश कहता है, बातें तो देखो इनकी, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? सुल्तान ने अगर मुझे बुलाया ना होता तो मैं यहाँ ना आता। ये कहते साथ ही वो सिपाहियों को एक जानिब धकेल कर अंदर दाखिल हो जाता है। सतलमश के इस तरह आने पर इसहाक तेजी से उसके पास आता है और कहता है, तुम्हारा यहाँ क्या काम है सतलमश, या तुमने अपने फरीजे को दरमियान में ही छोड़ दिया? सतलमश कहता है, मेरे सुल्तान ने मुझे बुलाया है पाशा। सतलमश की बात सुनकर इसहाक उसके जूतों की जानिब देखते हुए कहता है, तुमने क्या किया है? सतलमश, अपने जूतों के साथ इस जगह को खराब कर दिया है। दरबान की आवाज गूंजते साथ ही सुल्तान वहां आ जाते हैं। सुल्तान दुआ के बाद कहते हैं, मेरे वजीरों और मेरे उस्तादों, खुदाए बरतर की तरफ से हमें दी गई इज्जत के साथ और इस्लाम की जानिब से हमें दी गई हैबत के साथ सबसे पहले लेके और दिमित्रिया, आखिर में स्तोदियो किले और आखिरकार प्रिंस जजायर पे दीन इस्लाम की फतह की मोहर लगा दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने न सिर्फ अपने सामने की रुकावटों को अबूर किया बल्कि साथ ही बजंतीन के लिए दूसरे काफरों की मुमकिन इमदाद को भी रोका। हमारे और शहर कुस्तुनतुनिया के दरमियान अब कोई रुकावट बाकी नहीं रही। फिर अपना हाथ घुटने पे मारते हुए कहते हैं, अब बारी आती है खलीज के जरिए से हमारी जानिब से लगाई जाने वाली आखिरी ज़र्ब की। ज़गनोस पाशा, खलीज की पेशकदमी के लिए मैंने जिन बेड़ों का हुक्म दिया था उनका क्या हाल है? सुल्तान की बात सुनकर ज़गनोस पाशा कहते हैं, हमारे बहादुर पाशा के अज़म और इरादे से दर्जनों बेड़े मुकम्मल होने को हैं इंशाअल्लाह। सिर्फ मौके पर मुनासिब तोपों की जगह और मस्तूलों पर बदबानों को उठाना बाकी है। खुदा के हुक्म से जब हम रात को अपने बेड़ों को हरकत में लाएंगे, मुशरिकों की गर्दनें तोड़ डालेंगे, इस्लाम का झंडा बुलंद करेंगे। सुल्तान कहते हैं, लेकिन खलीज से लगाई जाने वाली सिर्फ एक ज़र्ब काफ़ी नहीं होगी। अच्छा तो थियोडोसिस की दीवारों का क्या होगा? वहाँ के हालात के बारे में क्या ख्याल है? सुल्तान की बात पर इसहाक जवाब देते हुए कहता है, सुल्तान जैसा कि आपने हुक्म दिया, दूसरी दीवारों पर और काफरों के बुर्जों पर वक्फे वक्फे के साथ बरसाए जाने वाले गोलों के साथ और आपके ईजाद करदा नई तोपों के साथ मुसलमान कारीगरों की कोशिशों से बनी हुई छोटी तोपों के साथ तवातुर से गोले बरसाए जा रहे हैं मेरे सुल्तान। हम आज शाम आपके हुक्म के मुताबिक शाही तोप के गोले से बड़ा हमला करेंगे। फिर सुल्तान कहते हैं, हमारे लिए दरवाजे सतलमश आगा खोलेंगे, वो भी अपने कीचड़ वाले जूतों के साथ। कुस्तुनतुनिया में आगे बढ़ते हुए जान ग्रांड फ्रांसिस्को से कहता है, हिफाजत में मामूर फौजियों की तादाद मुझे परेशान कर रही है। शहर में अगर कोई दरअंदाजी होती है तो वो न सिर्फ अंदाजा लगा पाएंगे बल्कि वो मालूमात पहुंचाने की हालत में भी नहीं है। जावी कहता है,
لوگوں پر گنادیوس کی باتوں کا اثر ہماری سوچ سے کہیں زیادہ ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ محمد کے لیے کام کر رہا ہے یا نہیں، لیکن اس کے لیے فائدہ مند ضرور ہے، یہ بات یقینی ہے۔ فرانسسکو کہتا ہے ہر صورتحال سے فائدہ اٹھانا محمد کا ہنر ہے۔ عثمانی بڑا حملہ کریں گے، ہمیں یہ دیکھنے کے لیے محافظوں کی ضرورت نہیں ہے، فی الحال صرف چند برجوں پر محافظ رکھنا ہی کافی ہے۔ ہمیں میناروں پر پہرے داروں کے طور پر سپاہیوں کی ضرورت ہے، ہمیں دیواروں پر جنگجو کے طور پر ان کی ضرورت ہے۔ فوجیوں کو فوراً اس صورتحال کے پیش نظر تیار کرو جاوی۔ ناظرین، اس کے بعد اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں سلطان اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ حملے کی منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں رومی عوام کی بغاوت کی وجہ سے بزنطین کے برجوں اور شہر کے دیگر دروازوں پر تعینات محافظوں کی تعداد میں نمایاں کمی آئی ہے۔ وہ ہمارے حملوں سے خوفزدہ ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے زیادہ تر فوجیوں کو دیواروں کے سامنے منتقل کر دیا ہے۔ پانی کے حوضوں کے ارد گرد حفاظت پہ مامور فوجی بھی ہیں، یعنی پانی کی نالیوں کے آس پاس کی جگہ دراندازی کے لیے موزوں ہیں۔ سلطان کی بات سن کر جندارلی کہتا ہے یہ دمیتری کا کھیل ہو سکتا ہے سلطان معظم، مجھے نہیں معلوم کہ ہمیں اس پر بھروسہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ سلطان کہتے ہیں لالا میرا دمیتری پہ اعتماد کامل ہے، یہاں تک کہ اگر وہ خود کو خطرے میں ڈالتا ہے تو بھی وہ اپنی بیوی یعنی کہ نوترس کی بیٹی کو خطرے میں نہیں ڈالے گا۔ سلطان کی نظر جیسے ہی ستلمش پہ جاتی ہے وہ اسے گہری سوچ میں دیکھ کر کہتے ہیں تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے ستلمش؟ ستلمش ادھر ادھر دیکھنے کے بعد کہتا ہے میرے سلطان آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم حوضوں سے گزر کر کافروں کے میدان تک پہنچ سکتے ہیں۔ مجھے یہ کہنا ہے کہ ان حوضوں کا اختتام سرنگوں پہ ہوتا ہے، سرنگیں پانی سے بھری ہو سکتی ہیں، یعنی پانی آدمی کی کمر تک پہنچ سکتا ہے، کہیں سینے تک اور کہیں سر کے اوپر تک بھی جا سکتا ہے۔ ہم سانس روک کر اتنا فاصلہ کیسے عبور کریں گے؟ سلطان کہتے ہیں پھر میری بات غور سے سنو، تم پانی کی نالیوں کو چوڑا کرو گے تاکہ پانی کا بہاؤ سست ہو جائے، وہاں سے گزرنے والے سپاہیوں کے منہ میں سرکنڈے رکھیں گے، وہ ان کی مدد کریں گے۔ جس جگہ تمہیں نکلنا چاہیے وہ بزلیک کا علاقہ ہے، ہم اگر اس علاقے کے قریب ترین دروازے کی بات کریں تو وہ کالا گروس کا دروازہ ہے۔ میں اور زاگنوس پاشا پہلا حملہ خلیج میں بیڑوں کے ساتھ کریں گے، اسحاق پاشا شاہی توپ کے گولے سے ایک بڑا حملہ کریں گے جو ہمارے منصوبے کا دوسرا مرحلہ ہے۔ پھر ستلمش آغا جب کالا گروس کا دروازہ کھولیں گے تو خلیل پاشا کی سربراہی میں بالی صاحب اور کرتجو آغا کے بہادر سپاہی تیز رفتار حملہ کریں گے، یہ ہمارے حملے کا تیسرا مرحلہ ہے۔ سمندر سے، دیواروں کے سامنے سے، اور ہم انہیں زیر زمین بھی گھیر لیں گے، یعنی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یا تو قسطنطنیہ میں لے لوں گا یا قسطنطنیہ مجھے لے جائے گا۔ ستلمش اس حملے کا مستقبل تمہارے حملے پر منحصر ہے، اگر تم کامیاب ہوگے تو تم جو چاہو مانگ سکتے ہو۔ ستلمش ادھر ادھر دیکھنے کے بعد کہتا ہے میرے سلطان کیا میں واقعی جو چاہوں مانگ سکتا ہوں؟ سلطان کہتے ہیں بتاؤ بتاؤ تم کیا مانگو گے؟ ستلمش خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے میں قسطمونی میں اپنے لیے گھر بنوانا چاہتا ہوں میرے سلطان، میں چاہتا ہوں وہ گھر 2 منزلہ ہو۔ ستلمش کی بات سن کر سلطان سمیت سب ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ دوسری طرف قسطنطنیہ میں گنادیوس کے قریبی لوگ ایک مقام پر جمع ہوتے ہیں۔ گنادیوس ایک نقشہ اٹھائے ہوئے وہاں آتا ہے اور کہتا ہے آپ لوگ اس کا مطلب جانتے ہیں کیا؟ یسوع مسیح کا ایک معجزہ، ایک یادگار معجزہ۔ فاطمہ کہتی ہے میں نے سوچا تھا کہ آپ دمیتری کا بدلہ لینے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ گنادیوس کہتا ہے اگر ترک شہر میں داخل ہوئے تو دمیتری کا بدلہ دھورا رہ جائے گا، ہم ترکوں کو اپنے شہر سے نکال پھینکنے کے بعد شہنشاہ کے ساتھ اپنا معاملہ سنبھال لیں گے، لیکن ابھی نہیں۔ فاطمہ پوچھتی ہے پھر کب؟ گنادیوس کہتا ہے جب مریم علیہ السلام کا شہر ان کے بچوں کا ہو جائے گا ماریا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ شہنشاہ ڈیوگ یا سینیٹرز پر یقین کریں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھ پر یقین کر کے مجھے اکیلا نہ چھوڑیں۔ فاطمہ کہتی ہے ہم عوام کو کیسے قائل کریں گے؟ گنادیوس کہتا ہے محبت کی زبان بول کر ماریا، حقیقی فرض نبھاؤ اور لوگوں کو صورتحال بتاؤ۔ گنادیوس کی باتیں سن کر فاطمہ بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔